अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, ये हमारी मॉडल है। इसके हम आईब्रो बना रहे हैं, हम इसके अरबी आईब्रो बना रहे हैं। आप इसकी लुक देखिए। आप थोड़ा टाइट करवा लें तो फिर दर्द कम होती है। इसके हमने फॉर्म वाली आईब्रो बनानी है, फॉर्म वाली अरबी लुक। सिर्फ 2 उंगलियां हमने इधर इसकी रखनी है और नीचे से इससे जो लुक आती है ना हम की, वो बहुत अच्छी लगती है। यहाँ से टाइट नहीं करवाते क्योंकि फिर नीचे से जो बाल होते हैं वो निकलते नहीं। देखें, ये अब हम इसकी दूसरी आईब्रो स्टार्ट कर दी है।
अब देखेंगे फाइनल लुक।